So, daw muna tayo. Sige, sige. Picture na yun. Sige po. Ano, picture! Oh! Sige, sige. Picture daw. Ayos na. Gusto mo lagyan ko na? Gusto mo lagyan ka na namin? Baka mukha na eh. Ay, hindi na ba yung sulat? Sige, sulat. 1, 2, 3. Kaming dalawa naman yan. Yan na tayong dalawa. Hindi papakita kay Ratcha. Yan na, yan na. Okay. Timer. Mamaya na pag umuwi. Tayo, tayo. Hana, Hana. Best friend. Hi! Best friend. Timer starts now. Now. Ito. Hindi. Bagay. Oo. Bagay. Nasa katawan ko. Oo. Parte ng katawan ko. Nakikita ko. Ngayon, nakikita ko. Hindi. Parte ng katawan, Hindi! Sinusuot! Oo. Sinusuot! Oo. Damit! Pwede yan. Ano? Picture? What? Damit! Bra! Last 1 minute. Ay! Bra! Oh, 1 minute lang, sir. Dede! Libing! Hindi. Suso? Hindi naman Tagalog. Ay, Tagalog, English? English? English. Nakikita ko! Sinusuot! Sinusuot! Ipin! Sa buhok! Sa mata! Sa ilong! Sa ulo! Sa leeg! Dito sa katawan! Sa katawan! Pante! Pante ba? Pante? Pante? Tibak? Cut, go. Pwede, oo. Shoot! Pwede, Papi short brief! Oo, pwede. Shoot! Pangalis! Pwede. Panloob! Pwede. Tayo na. Bra! Shoot! Pwede. Ay! Simsot! Pangligo! Hindi. Ay, hindi bra! Pwede. Bra! Pante! Pwede. Transparent! Pwede. Ay! Meron tayong lahat! Meron tayong lahat! Oo. Meron ako ngayon! Batang! Yung! Batang pa nga! Batang pa nga! Ito, suot ko! Dress! Bam! Puso! Ano ba yung Ang last 8. Last 30 seconds. Hindi ka mo na lahat na suot mo. Ano ba yung suot ko? Short! Cycling! Pasador! Ganun tayo pala. Regla! Hindi. Hindi pati hindi suot! Brief! Pwede nga. Pwede mo nga. Meron nga! 10 seconds. Underwear! 10. 9! 8! 7! Underwear! Bright! 4! 3! 1! Ano ba yan? Undergarments? Ito, sir. Parang bubot ba nga? Parang bubot. Parang bubot. Papa bubot! Papa bubot? Ay! Bubot Yay!